बालेश्वर जिला सिमुलिया ब्लॉक चालुणीगाँ पंचायत चालुणीगाँ अवस्थित बाबा रामेश्वर महादेव कहीं केते वर्षर पाताली महादेव रूप में बाहरी भक्त मानक देखा सेबेठार पूजा पाउछन्ति महादेव। तेबे ग्रामवासी उद्देश्य महादेवंकर एक सुंदर मंदिर निर्माण होइछि जाहाकु देखिले मन भरिजिवो। से मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव बेस धूमधाम रे अनुष्ठित होइछि। ए प्रतिष्ठा उत्सव 6 दिन धरी चलिथिबा सहित पंचमुखी हनुमान और शनिदेवक वार्षिक उत्सव चलुछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ 108ଟି ମୁଖ୍ୟ କଳସ 29ଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଆଣିଥିଲେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଲୋକ ଯାଇ ଆସି ପାରୁଥିଲା, ପୂଜା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ये बाबा रामेश्वर को पीठ ये पाताली बहुत दिन पाताली आम जानी ना केवे कौन हो से मंदिर था पुराणा मंदिर भांगी दे नूतन मंदिर आरंभ कलु जहाँ आज आमर शेष हो मंदिर ताकर प्रतिष्ठा दिवस आज तेणुक आमर ग्रामवासी सहयोग ये मंदिरटा होती आमर पंचमुखी हनुमान जी को प्रति वर्ष आमर हो 12 वर्ष बुटी 13 वर्ष चली ग्रामवासी सहयोग ये पंचायत सहयोग कार्य उत्सव आमर 6 दिन चलो। बर्तमान आज बर्तमान आमर कलश उद्घाटन है तापर आम नगर परिक्रमा अच्छी आसंता काली आम ध्वज चक्र उठब तापर आम हनुमानकर जयंती आरंभ हम ताकर पूर्णाहुति हम आमर यज्ञ काम शेष हो तापर आमर शिवरात्रि आरंभ हम नाम यज्ञ भी अच्छी। दीर्घ 13 वर्ष धरी अनुष्ठान देवभूमि रे परिणत हो कि आमर प्रतिष्ठित महादेव मंदिर भग्न अवस्था थिला किसी युवक मानक नहीं एवं लोक ग्रामर प्रत्येक परिवार साहाय्य सहानुभूति मंदिरटी पूर्णांग होती। एत भिन्न 13 वर्ष है आम पंचमुखी हनुमान को आनी प्रतिष्ठा कलु शनिश्चर को प्रतिष्ठा कलु तांकर प्रतिष्ठा दिवस प्रत्येक वर्ष पालन करा आज 13 वर्ष है। आज उत्सव मुखर जे कि समस्त मनरे अकुहा आनंद मंदिर प्रतिष्ठा हेब एवं नूतन मंदिर युवठू आरंभ कर बार्धक्य पर्यंत समस्त घरे घरे समस्त आनंदर लहरी तेणु यही मंदिर पूर्णांग समस्ते उत्फुल्लित। यही उत्सव 6 दिन धरी चालू रहिबो एवं आमर समस्त प्रकार सुविधा अच्छी। आज 2 ओली अन्नर व्यवस्था कराई प्रसाद व्यवस्था कराई एवं पंडित माने सेमानकर यज्ञ काम अन्य कार्य मध्य करिवे। प्रभु पंचमुखी हनुमानकर सिंदूराभिषेक रुद्राभिषेक समस्त कार्य मध्य विधिवत अनुसार करा एवं यह सरस सुंदर करने आम ग्रामर युव समाज से समस्ते तत्पर हो ये कार्य सहायता कर धन्यवाद दूची। ये अनुष्ठान साधारणतः मु मुख्य नहले भी समस्त कथा बुझा ही पड़ू। सुरक्षा व्यवस्था को कौन यहाँ हूँ धार्मिक कथा धर्मर कथा जेठी सुरक्षार किसी आवश्यकता ना जे भगवान शिव ये आम पाखर अच्छा हनुमान अच्छा शनिश्चर अच्छा सेमानंकर सहायतार सबकि हो पार्टी। कलश आज 108 कलश एवं मुख्य कलश हूँ 29टा कलश बुड़ा है। उत्सव 6 दिन धरी चलो। हाँ कलश बुड़ा सरला आम कार्यक्रम सरला 7टा बेले आमर प्रवचन हम प्रवचन जड़े आमर जड़े सन्यासी सत्य चैतन्य ब्रह्मचारी से कटक आसुच्च 3 दिन काल से प्रवचन देवे। ये कार्यक्रम रही आ कि सांस्कृतिक कार्य हो पारे यज्ञ पर 2 दिन। तेणु ग्रामवासी अनुरोध मुझे ये जो दीर्घ दिन धरी जो यज्ञ कार्य मु नियुक्त अच्छी। यही मंदिरटी बहु पुरातनर जहाँ शुणा जाए केबे प्रत्नतत्त्वविद मैंने आसी से माने खोलिया को चेष्टा करथिले मात्र से एते अभेद्य थिला जे बहु बाट पर्यंत खोली खोली से निराश हेले
ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକମ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରକମ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଆମ ଏ ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନଶୀଳ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଦିନ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ବା ଏ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପୂର୍ବଦିନ ଆଜି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ତା ସହିତ ଶାଳା ପ୍ରବେଶ, କଳସ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ହେବ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୟନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯାହା ମନ୍ଦିରର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ସେହି ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଚକ୍ର କାଲି ରୋପିତ ହେବ ଏବଂ ନ୍ୟାସ ହେବ। ଦେବମାନେ କାଲି ସବୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଦିନ ଯାକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଏଠି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାଧିପତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଶତଷ୍ଟୋତ୍ତର ଅଭିଷେକ, ତା ସହିତ ସହସ୍ରାଭିଷେକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା ପରଦିନ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ସିନ୍ଦୁରାଭିଷେକ, ତାଙ୍କର ଉପଚାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ତା ପରଠୁ ପୁଣି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନାମଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆସିଯିବ। ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜାଗରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ଆଖପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ହୋଇ ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।